Hello guys, welcome to our November 8, 2025 drive. And yes, good morning. And of course, parating na si Uwan, no? Tanawa. Here comes Uwan. Here comes Uwan. And I say, it's alright. Bitaw. Let's prepare, bitaw gihapon. Mag-andam ta. Even there is besides because this typhoon has a really wide rain band. I think maabot to 780 kilometers yung ka-wide. So no matter what happens, mapiktuhan kita. Maybe some gust, but maybe the rain. Oh, di ba? Ang rain band niya dako kayo. So mana itong ingon na good morning. And of course, so we just had Typhoon Tino. We're still, recovering. A lot of people trauma hapon, na shock, and there's still people looking. There are many missing people na atong ipangita pa. And today it's gonna just be a positive drive, and let's give a shout out to all first responders dito lalim ilang trabaho na to rescue people, to help people, mga volunteers diha na capital and the city hall are still looking for volunteers na kanamang repacking, diba? Kanamang loading, repacking people, o ganahan mo mutabang na sa, I think, check out the Cebu province page, and also pwede siya mo ato sa City Hall just to kuan mana para to, you say count me in, diba? And mao na ato ikuan na grabe, lisod gid kini mga disaster na maabot ang mga ingani na buwan ba, the bare months disaster, mga November, December, maraw mga Yolanda, remember ito, Bohol earthquake, even Odette, katong yung Odette doon kito sa Pasko, naman nilo, na sa Puente Osmeña, diba, supposed to be joyous na kayo, doon na magpasko, ang ba nag-andam na, di lang also, ang ba nag-andam na silang negosyo na maka extra income, pero malagi, kalisod, sakit pero lisod. Pero mao na unsa pa man atong mabuhat, diba? Di say bangon, laban or unsa. But also sakto sa nang uban na calls of others na dapat there's justice, diba? Justice for Cebu. Kung kinsa man tong mga responsable, diba? Although lisod kita responsable sa bagyo, di man ang kuan lang ana pa katong mga ubang projects na didn't do what they're supposed to do. Katong flood control kantahay, wa man na control ang flood kuno mo to sakit. Sakit masulubon ta na mga anak na itabo nagigastuhan og bilyon-bilyon. Ya wa gamita. Hopefully kaning BRT dili na ingana nagigastuhan og bilyon-bilyon, ya wa gamita. Pero bitaw, salamat sa mga nanabang, nitabang katulad na katong mga tao na ni-rescue gyud sa mga kuan, di ba katong mga nilangoy gyud katong mga kiadtugid nila tong mga tao na atong although daghan nasa mga ingon reklamador maingon na wala, they weren't fast enough. Ang lisod man gud atong bagyo Hasad, it came at a really dark time pa, and then daghan sa kay gito pang mga mo expect ka mo rescue to mga tawhanan na sila sad apektado sa baha ilang pamilya, wata kay bawasa sila nagkuba ilang mga bahay, and that's also something na to think about ba na about anang ingana ba na dili na lalim. And I guess yes, it's also a lesson for us to upgrade probably our emergency systems. So, di ba? Kaya kinang lansad, di ba? More rubber boats tingin, more training, more. Because karon daghan na kay guan ba na natoy Project NOAA sa una to see what areas are at risk. Ilang tungwa to budget na noon. And imong balikan ng Project NOAA, so katong mga areas na at risk, we're really at risk, di ba? After Tino, maginapiktuhan taon. And then that's a kuan man na that's a sign na marabag nausap yun ang risk assessments ba kanamang ban mga DNR na to kanang approve lang mga projects na even karon gali Slater Young got a lot of flack for sila siya ba yun the face of Monterasas. And Monterasas is a project, by the way, sa Guadalupe, so mountain area sa Guadalupe na kuan kay na, that's luxury project, ultra luxury project in the mountains overlooking Cebu. Gwapo kayo.
inspired by the Banawi rice terraces. So, di ba? Ano ba na using the most modern technology, sustainable practices. So, grabe kayo. Pero mao lagi in the end, naglagot ang mga taga-Guadalupe kay mao nakagipahak man bukid. Nya dayon and dayon they were they have what you call a mocha colored flood, and they blame kanang mga anapog diha na gipampahak sa Monterasas. Nga malay na, pero makaingon sa Monterasas was not the really cause of flooding sa Tibok katong sa Cebu dili oy. But mahal na one of those, especially kung taga Guadalupe ka, you will say that they were I mean ilang run of water niadto gyud sa inyo and they can't deny that, of course. Nagod sa babaw, so asan padung na di ba, and it was really an extraordinary event. Pero mao na ang na we have to rethink about this yung mga mountain projects. Kay it's not just about kaning flood nidaghan ang mga landslide prone areas ron. Kung kaning yung mountain project na you build projects mga pangpang, that's di ba, that's sa una nindot mga kay overlooking nakas pangpang, but nawa ang landslide risk, di ba? Nindot sa bukid bugna, pero grabe na mga uwan permi basig matakibaba simbak ko maligid yung bahay mo, all those millions mahal ba kaya ng mga project, for example kanang mga let's say sa cliffside ka kanang nindot na balay mahaloy ilipay ka ng mga architect kay wow nindot ka na project lagi mga challenging, nindot ka yung design guwapo kaayo. It ends up normally mga award winning houses, but in the end, it could also lead to baka ito yung i-invest na 50 million, 60 million, even 100 million. Diba? It could go down the dream, down the cliff, down the abyss. So manang na think about it also. But also I said kalimti also a lot of people are still bashing Slater. But I said kalimti itong mga dagkong politiko na katong naasay involved itong paghimo ng mga substandard or worse kanang ghost projects, ba? So ayaw kinang na nagi accountable ani mga mga panghitabo labi na kanang mga guba, or kung di mo ganahan inyong congressman because idol ninyo yung mga politiko, ang contractor at nung gukdon they're the one who constructed it, or even DPWH, they're the one who checked it. So bala atong kung ano na kanang pakauwaw tingali di naman tina marabag antip na di man sila mo basa sa mga Facebook. So marag ay gamit kaayo tingali, pero kinanglan yun silutan na uban kung ganahan yun mo kung dapat makiha ni sila, di ba? Naay mo kiha, naay mo paluyo ani na imbestigahan, ikiha, ipriso kung kinsay responsable, di ba? Pero in the end naapektuhan daghan kaayo, and it's sad sometimes ang kadungog stories na while people were affected, naabutan sila ng tino na ubang diri ba to sa abroad o kuan o ano ba na while it was a pre-planned trip, ang lisod kay ang optics lang ba di mao sakit kaayo, di ba? Sakit kay na diha yung mayor mayon tagmayang sistema ba, if there's a system in place na mayra ang kuan, but what if maguna that's additional panggatong firepower sa inyong kontra kung wa mo diha sa disaster, di ba? Wa mo diha pagka disaster, and then nagkayagaw inyong disaster response, yung rescue efforts, then kuhaan kaya na kuhaan kaya na dili na nato kuhanon ato ng hello de Santo Niño. So ato nang kuanon sa panam, pero sometimes you have to think, dili lang gina sa pakitang tao lang, but kuan ba usahay ba mo na signal number 4 mo landfall sa inyong landfall within the vicinity of your town, city,
then muhawa ka, wa ka diha, o di ba? Manang lisod ay presence, not only presence is important, leadership is important. You have to be there, di ba? Mama ko niingon na mga mayors mo maugi mag-rescue, it would be nice, pero dili oy. Wala ba? Naamo dito to coordinate, to lead, o di ba? Usay man gud, usay ka ng mga bilinan ba? O, wala sa tay mga kuan na atong ilang takay nga or sometimes mga rookies pa na or mga bago pa na never encountered this kind of situation or didn't have the contact. Lahi man gid ang mayor may manawag kintahay ug tabang kaysa manawag kintay kas higher ups, then insar ka kuan ra ka o head ra kas disaster risk management diha sa inyong lungsod. Kay ka pansidon tingay kung manawag kintay kung bongbong manawag kang di ba? Lahi ra gid kung ang mayor o di ba kay di man sad ka action kung ay approvals mayor unta, di ba? Pero mao na atong kuan lang na it's a kuan, there are lessons we learn, pero in the end there were heroes also during what happened. Daghang mga tao una nang Uwan, no? Here comes Uwan. So there were a lot of heroes also. And hopefully when I posted this Domingo naman, yeah, I think this gets worse. Hopefully we'll pray na dili yun as bad ningali, di ba? Especially for Cebu, ha? Pero bantay lang ihapon ta sa atong mga low-lying areas. So, di ba kung nagpuyo kag low-lying area, mangabot na gining Uwan, mas mahadlok pa tas Uwan tingali kaysa hangin karon, di ba? And that's what I'm gonna propose next time na mo pa himong article na why we should change our storm signal kada pang warning system na di na lang nato ikuan, di ra Uwan nato i-consider. There should be di lang hangin kay signal number 4 hangin man na hadlok yung mga tao la signal number 5, so di man na mao ang pasabot sa hangin man na, so dapat nay signals for Uwan, di ba? Kay nana si Uwan, here comes Uwan yun. Thank you so much for watching. And I hope to see you na sa pohon sa atong sunod na mga drive, lakaw-lakaw. Keep safe everyone. Ayun kumpiyansa. Di ba? Ayun kumpiyansa. Maulang nato ingon. Tell your family, especially in Luzon, and, o katong mga low-lying areas at risk. Ay lang yung kumpiyansa. Tanaw yun. Nabina kong gabi eh. Di ba? I hope to see you na sa susunod ng mga drives. Let me know how was your experience at Tino. And kaning Uwan. Thank you so much for watching. Bye.